अच्छा स्कूल केबे जॉइन करूचा से जो अष्टमंगला ना कौन गोटे अच्छी से फेरला पर जाए स्कूल जीवी। अच्छा अच्छा ठीक अच्छी से सब थाऊ आम के बाहर जावाक पड़ो बहुत दूर को जीवार अच्छी ट्रेन भी धरबार अच्छी तुम स्त्री को कह आम आसुचु एबे तो तांको बापा घर लोक आसुचंती तांकर आ कोटे मन भी लागबनी आमे आ विरक्त करबनी बिचारी कंदा कटा करूची थाओ चलो मु तम मन को छाड़ दे आछी। ना ना किछि दरकार नहीं तमे एठी रुह आमे आसुचु। चलंतु अपा चलंतु चलंतु तमे भी आस आ गोटे कथा कहबी बापा झीटा मोर भारी गेला ताकू टिके देखुथिबो हैला मु जानिछि तम घरे आदर जत्न रे त्रुटि हबनी तथापि कहूछि देखो तो आपण को झियो ताऊ छोट ही नाहंती ए घरर बड़ भूई के आछंती एबे तांको आम घरर समस्त कथा बुझिबा को पड़िबो। हाँ सी तो करिबो किंतु कौन कहबी सी तमर ख्याल रखिबो तमे भी तार ख्याल रखिबो ताहले सुखी संसार हबो बुझिलो। आउ ता छड़ा सी तो एबे भी तम घर को आसीछि तम घरर नियम कानून व्यवस्था सब जानिबा को ताको किछि दिन समय लागिबो सेते दिन पर्यंत तमे ताको टिके संभाली नबो ताको सब बुझेई दबो। आओ तमको तो मु कहिथिली मो झियो ना भोक लागिले मुह खोली कहि पारेनी ता मुह देखि बुझी बाकू पड़ी थाए। आपण चिंता करंतुनी तांकर किछि भी असुविधा होबनी देखंतु एटा तो जेल खाना नुहे एटा गोटे घर सेई घरे जेंति आपण थिले आपण तांकर देखा सुना करथुले तांकर केयर नउथुले एबे ए घरे मो मां अछंती मां ठीक सब देखा सुना करिवे मां सब देखि नेबे तम घरे केते रकमर खाइबा तयारी हुए सब जानिची खाली बाज्य कथा अपा कोन राग हे जाउची बाबूंकर सब घर कथा कहि दोची त हाट मझरे ब्रह्म ज्ञान दोची तेनु भारी राग लागुची जहा सत मु सेई कथा कहूची। भल कथा कहूची टिके सुनु एबे ठारू जदी तू लाज रखी बदली जीबू ताहले ठीक अछि तो घर को नुआ बहु आसी तो स्त्री ताकू किंतु टिके जत्न रे रखिबु। हाँ भल मंद खाइबा को दबु ताकू तम घरे तो सकाळ बेला सेई बासी रोटी थाए आउ चा हुए दिन सारा कोन खाइबा हुए से कथा मु जानिची तमर तो सकाळे खाइबा पीबार किछि व्यवस्था नहीं सकाळ बेला तो माँ तू ऑफिस गला बेले एका थरे के भात खुआई की पठेई दिए ठीक ना मु तो हाउडी लोक मोर से रुटी आउ चार हे जाए किंतु ए नुआ बहुटार ए सबुरे हबनी कहि दोची मु तांको घरे केमिति खाइबा पीबा चलनी मु सब कथा बुझिची तू गोटे काम करिबु। हाँ ए घर को खाइबा आनी न पारिले तो स्त्री पाइना मझरे मझरे खाइबा आनी दबु घरे बसी तो स्त्री आ मु लुची लुची सब खाई देबो हैला। तू बहुत बेसी कथा कहूछ अपा मला जा सत कथाटा कहि देले देहरे लागि जाउची ना। अच्छा ठीक अछि आपण माने कथा बार्ता होंतु मु टिके सेई पट को जाउछी बहुत बंधु माने आछंती मु टिके देखि के आछी। हाँ ठीक अछि तमे जाओ। कौन भाउज एथर भल लागुची तो मां को देखी एबे बहुत भल लागुची। ए मां एबे किंतु तमे अन्य कुआडे जाओनी मो पाखरे ही रुह कहूची जे भाउज माने कोठी अछंती आसुछंती सांग हे तो आसिलु से माने सेपटे भार रखुछंती आउ झिलमिल आसीची झिलमिल भी आसीची ता मां पण तो कानी धरी बोलुची एबे आसी जिवो एठिकी। अपा आपण कथा होतांतु मु सेपटे टिके देखि के आसु ठीक अछि। ए प्रतीक्षा मां हां खुड़ी कौथली जेटे देखि देखि रखिबो केतेटा ट्रे आनी चंती हां 36 टा मौसी केतेटा 36 टा ओ कौथली जे तमरा सासु मां झियो को देखिबा पई जेमिति दौटी के चाली गले
ନା ତମେ ଆଣିଛ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଦବା କଥା ନା କଣ? ମାଉସୀ 36ଟା ଟ୍ରେରେ ଅଲଗା କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଓ ଆଚ୍ଛା ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମା ଯା ଗଣି ନେ ତ 36ଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିନେ ତୁ ଗଣି ନେ ସବୁ। ହଁ ଖୁଡି ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ନା 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 ଏବେ ସବୁ ମିଳେଇ ଦେଖି ନେବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ପୁଣି ଯଦି କମ ପଡିଯିବ ତାହେଲେ ତ କହିବେ ନା ଆମ ଘରୁ ସବୁ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛି ତା ତ ଚଳିବନି ନା। ନା ନା ସେ କଥା କାହିଁକି କହିବୁ ଏସବୁ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସୀ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗଣି ଗଣି 36ଟା ଟ୍ରେ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଟ୍ରେ ଗୁଡାକ କୋଉଠି ରଖିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଠିକ ନା? ହେଲେ ବାବା ଆମର ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଦେଇଛ ତ? ସବୁ ଦେଇଛୁ ଯାହା କଥା ହେଇଥିଲା କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ। ପୁତୁଲଙ୍କ ପାଇଁ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ବି ଆଣିଛୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋଟାମୋଟି ଯେତିକି ପାରିଛୁ ସବୁ ମିଶେଇ ସଜେଇ ନେଇ ଆସିଛୁ। ବାହା ବାବା ବା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୋ ଝିଅଟାକୁ ତ ସେମିତି କେହି କେବେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତମେ ଦେଇଛ ଯଦି ସେଟା ବହୁତ। ଯା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମା ଯା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯା। ମା ମୁଁ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଘଣ୍ଟାଟା ଦବା କଥା କହିଥିଲି ପଚାର ନା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ତୁ ପଚାର ନା ବାବା ନା ତୋର ଗୋଟେ ସୌକର ଜିନିଷ ବହୁ ବାପ ଘରୁ ତୁ ମାଗିଥିଲୁ ତ ନିଜେ ପଚାରେ ନା ମୁଁ ତୋର କାହିଁ କୁହାଉଛୁ ବାବା? କିଛି କଣ ହେଇଛି କି ପ୍ରକାଶ କିଛି କହିବ? ତମେ ମତେ କହିପାର ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ କିଣାକିଣି ତ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି ନା। ଇଏ କଣ ଆମେ କଣ କିଛି ମିସ୍ କରିଛୁ ନା କଣ? ମାଉସୀ ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆମେ ସେ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ନା ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ ପ୍ରକାଶ କହୁଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଘଡି କଥା କହିଥିଲା ନା। ହଁ ହଁ ତମର ଘଣ୍ଟାଟା ବି ଆଣିଛୁ। ତମେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଦିଅର ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଥିଲ ତମ ଭାଉଜଙ୍କର ବାପଘର ଲୋକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେନି ସେମିତି କଣ ହେଇପାରିବ? ସବୁ ଅଛି। ଦେଖ ତମର ପସନ୍ଦ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଜଣେଇବ। କୋଉ କମ୍ପାନୀ? ଆରେ କାଜଲ ସେଟା କୋଉ କମ୍ପାନୀ? ନା ମାନେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀର ଘଣ୍ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଚାହିଁଥିଲ ଆମେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ତେବେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧି ହବ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଭଳି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲ ସେଇଟା ଆଣିପାରିନୁ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟାର ବହୁତ ଦାମ ଆଉ ଆମର ଆୟତ ବାହାରେ ବି ତେଣୁ କିଛି ମନେ କରିବନି ପ୍ରକାଶ। ତେବେ ଯୋଉ ଘଡ଼ିଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ ସେଇଟା ତମେ ଦେଖ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଆପଣ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟା ଆଣିପାରିଲେନି? एक्चुअली मते ना किछि जणे नथिले प्रकाश जदि जानिथांती ताहले मो निश्चय चेष्टा करथांती। ସେଇଆ ତ କିଣାକିଣି ବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି ନା। ବଡପା ତମେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଇ ପାରି ନଥାନ୍ତ। ପ୍ରକାଶ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାର ଦାମ 40,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘଣ୍ଟା ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେମିତି ନଗଦ ଟଙ୍କା ନେଇନୁ। ନଗଦ ନେବାଟା କଣ ଠିକ କଥା ନା କଣ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣ ନଗଦ ନେବେ? ଆଉ ତା ଛଡା ଆଜିକାଲି ଦିନରେ କିଏ ନଗଦ ନଉଛି ମାଉସୀ? ଆଉ ତା ଛଡା ନଗଦ ନେବା ତ ଅପରାଧ ନଗଦ ଦେବା ବି ଅପରାଧ। ଆମେ ଏସବୁ ନଗଦ ଦେବା ନେବା କଥା କାହିଁକି ହଉଛେ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ଆମର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏମିତି କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଘଣ୍ଟାଟା ପସନ୍ଦ ହବନି। ନା 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 ଠିକ ଅଛି ଭଲ ଜିନିଷ କି ଖରାପ ଜିନିଷ ସେଟା ତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ନା। ଆଉ ତତେ ବି କହୁଛି ପ୍ରକାଶ ତୋର ବି କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏମିତି ଅନୁରୋଧ କରିବା ଭାଉଜର ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାଗି ମୁହଁ ଖରାପ କରି ତ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଆମ ବାହାଘର ବେଳେ ଆମ ଘରୁ ତ ଘଡ଼ିଟା ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା। ଏବେ ମାଗିବାକୁ ଗଲ କଣ ପାଇଁ? ମୁହଁ ଖୋଲି ମାଗୁଥିଲ ବି କଣ ପାଇଁ? तमे थरे देख ना प्रकाश मु कहूची तुमको पसंद हबो। इन केस जदि तमर पसंद न हबो किछि असुविधा नहीं तुमे मते कहबो मु बदले देबी। हां ना ना ठीक अछि
जातु आपण भीतर को जातु। प्रकाश तमे रागी गलो ना कौन एमिति रागनी तम भाई तो कहले तमर जदि पसंद न हो तमे आमको दब आमे बदली देबू। तमे निजे भी तो सेमिति किछि दामी घंटा पिंधि न प्रकाश तामाने तमे निश्चय बुझी पारुथिबो बजार दरटा एमिति जे एते दामी घंटा तमे निजे भी अफोर्ड करि पारुन ताहले जनक घरु ना माने आमे तो धनी परिवार नुह आमे खूब साधारण लोक आम घरु एते दामी घंटा आमे केमिति अफोर्ड करिथांतु कहिलो आउ तमको घंटा दबाकू जाई आमको जदि कष्ट हेइथांता तमको कोन भलो लागिथांता प्रकाश बहुत कथा कहि सारलेनी आपण ए घंटाटा पे आपण बरंग ए घंटाटा को फेरे निकी जा। ए भलिया कथा मु तो बाप अमलरू देखिन रे बाबा आमे तो सेमति किछि नेइनु मागिनु सान भाई सौकिरे भाउज बाप घरु गोटे जिनिस मागिथिला कहूची जदि सेमति बाहागर करबा को हेतांता ताले त माने कोन करिथांतो झियो को से भली बाहा करबा को पड़िथिले आमे करि नथांतु माउसी बाहाघरटा तो गोटे आनंदर विषय तांको भाई माने केमिति एते खर्च करिथांते गोटे बाहाघर करबा को जाय जदि धार करज करी मरिबा को पड़िथांता सेटा तो आदौ भलो कथा नुहे माउसी ताहले तो दुई पक्ष केबे भी भलो रे रहिबेनी आपनको गोटे अनुरोध करूछि माउसी छोट मुहरे बड़ कथा भाबिबेनी आमे जो गिफ्टटा देइछु सेटा थरे देखंतु ना प्रकाश भाई गिफ्टटा टिके देखो अच्छा तमर जदि पसंद न हबो तेबे मते कहिबो तमे जो कंपनी कथा कहूछ सेई कंपनी छड़ा आउ को कंपनी भलो घंटा बिक्री करंतिनी सेमिति तो किछि नाही ना थरे तो तमे देखो मु केते बेले पीसिंग पाख को जेबी चलो 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 तम पीसी को देखिबा पे मु भी तो अस्थिर होई गलिनी आउ ता छड़ा समस्त एठी ठिया हिचंती आपण टिके कहंतु ना को पटी जीवो प्रतीक्षा मां जा नै जा एमानंकु भार कोठी रखाबो सेठी कि नै जा सुन प्रकाश मुह सुखी रह ना बाबा एमती मुह सुखी रह ना देख जो घड़ी से माने देइचंती से घड़ी जदि तोर पसंद न हबो फेरी देबू ता बदल रे किछि भी मागिबुनी जानिछु ना ए बाहाघर रे आमे ठकामी रे पड़ी गले गोटे भलो पुओ को ए माने सस्ता रे पाई गले एबे देखिबा को पड़िबो व्यवहार करी बहु को भलिया जा जा प्रतीक्षा माँ जा प्रकाश जा तू प्रतीक्षा माँ संगे जा मु जाउछि ठीक सेपटे बंधु बांधव माने आछुनी तो मुटिके देखा करिके आछी कांदुच कहीं सिमु एते सुंदर शाशुघर मिली तुमको कांदुच कौन पाई एबे कांदुच दी दिन पर देखिबा हमको भी पचारिबनी तमे कोन तम बापा घरर खबर बुझु न कि बड़ भाउज चाहिले कोन भूली हेई जाय को भूलिबा कोन एते सहज मोर तो मो घरर प्रतिटी जगह प्रतिटी कोण मने पडुची केवल जे तममानक कथा मने पडुची से कथा नुहे बड़ भाउज मोर जो बही थाकटा अछि मो आलमारी सब किछि मने पडुची से आलमारीटा खोलिले ना गंध कर्पूरर बासना हुए से बासनाटा और से जो मो रूम रे टॉपटा अछि और बाहर बालकनी रे से जेते गुडे कुंड अछि गछ अछि से कुंड गुडा तो मो सब दिन परिष्कार करे गछरे पानी भी दउथिनी से सब कथा मने पडुछि मोर बहुत कष्ट लागुछि तते समय देबाकू पड़िबो मां किछि दिन जीवा परे देखिबो सब ठीक हे जिवो एते दिन बाप घर गछरे पानी दउथिलु एबे टिके सासु घर गछरे पानी देबो गछ तो ए घर से घर हेई परिबनी ना सब गछ समान कहउथली जे आसंतु
एते जदि लुह बहुची एते जदि मन खराब बाहा काहे होउथुली लो मा हां एमिति तो हुए मौसी कहीं आपण कौन कांदी नथिले आमे समस्ते तो एमिति कांदीछु पराग काली जीव तो काली जीवार तो विधि अछि काली सिमुन के नहीं जल्दी चली आसीबो मौसी आम घरे तो घर लेउटाणी विधि अछि से तो तमे जुआई केबे कहिला हां तम जुआई जदि नै कि जीव तले नै कि जाओ हाँ कारण कि मु तो ए विषय किछि कहि परिबिनी माँ जदि अनुमति दियंती ताले मु जिबी पुणी माँ कहीं ना 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 माँ बोले किछि नहीं बाबा ए माँ ये की कथा माँ तो सबु माँ किछि नुह माने କଥା କଣ କି ସମୁଦୁଣୀ ଲେଉଟାଣୀରେ ଯିବାଟା ତ ଗୋଟେ ନିୟମ ମାନେ ଏ ନିୟମଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଆମ ଘରେ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ କଥାଟା କହିଦେଲି सुन बाबा पराग तो गोटे कथा कही दउची तू एबे बड़ हेलुणी चाकरी बाकरी कलुणी बाहाघर भी हेई गलाणी तेणु एबे तू तो जीवन निज अनुसार चलेबाकू चेष्टा कर बाबा एबे आ तोर माँ हवा दरकार नहीं ता छड़ा तोर एबे बहुत निज लोक हेलाणी बंधु बांधव हेलाणी ससुर घर लोक पाई गेलुणी पुणी आ गोटे नुआ माँ भी पाइलुणी आहुरी भी बहुत संपर्क पाई जाइछु ना एबे आ माँ दरकार नहीं तो माँ एबे भलरे भलरे चाली गले हेला हेई तो चली आसिला कटकटी बुढ़ी कटकट करबाकू आई सुन नुआ बहु एबे कांदुची हला ता मन खराब अछि मन कष्ट अछि तू टिके बुझु तो मुंडर तो टिके बुद्धि नहीं एठी गोटे भल कथा पड़िची ता नहीं भल कथार बंका उत्तर दबा आरंभ कर देला आसिकी माँ माँ तमर कौन है माँ किछि हेइनी तो बाबा मोर किछि हेइनी तेबे हाँ हेइची तो भाई रहिची से भारी दुख करेची बाबा बहुत अपमानित हेइची रागी जाइची से कहउतले कि तू टिके समय पहले भाई पाखरे बुली आसीबु आउ किछि नुह तमे दी भाई सांग ही बड़ हिच तो जनक दुख रे आउ जने पाखरे ठिया हबा कथा ना कह कहीं कि माँ मो भाई की अपमान करछि ना 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 से सब कथा मु आ मुह खोली कहबाक चाहनी बाबा ना ना मते तो कहबा दरकार की अपमान करछि मो भाई की मते काहे के पचारचु बारंबार पचारे ना पचारे तो ससुर लोक को पचारे कथा आपण माने मो भाई को अपमान करछंती कहली तो जाना टिके भाई से देखा करी आसे भाई रागे की रूम को जाइछि तार प्रतीक्षा माँ भी तो सेठी थिला ना ता सामने रे घटिछि सब घटना से भी अपमानित हेछि किछि भी नहीं सामान्य घड़ीटे मागी थिला तार भाउजर बाप गोरु भारी शौक रे सेथिपई ताको केते जे अपमान केते हिनस्थ हबाकू पड़िला बाबा मु अपमानित करिछि मु तो बस एमिति कहली सेई कथा तो तमे जो कथा कहिलो सेई कथा मु तो निज कान रे सुनिछि ना मां हाँ आउ गोटे कथा देखो तो मु ना माने बहुत कष्ट करी ए संसारटा को चलैछि मो पिला मन को बड़ करिछि तो कथाटा होछि प्रथम रो जदि कहीं मो पुओ को मो ठारू पर कर देबको चाहिबो तो सेटा मु जमा सहिबिनी ताछड़ा आपण को झियो को समुदुणी आपण ठीक भाबरे मनुष्य करि पारि नाहंती एते मुह पर जवाब दउची एते मुह पर कथा मते जीवन रे केही कहि नाहंती आवली तो केते कोन कीर्ति करिची ମୋ ଝିଅ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛି तो मु कोन आपण को मिछ कथा कहूची पचरंतु ना समस्त को पचरंतु एमितिया केते करिची आसु आसु नुआ बाहा ही आसी पाद दौड़ु न दौड़ु घरे साहिर पिला मन को चॉकलेट बांटी बांटी आसिला
କଥା କ'ଣ ସିମୁନ ଏମିତି କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ ତୋ ନାଁରେ? ସାହିର ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସାହିର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା, ଛୁଆମାନେ ଆସି ଘେରି ଗଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆଉ ସିଏ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ନା ଶାଶୁ ଘରୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବାଟା ମନା। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଶୁଣ ବୋହୂମାନେ, ତମେ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ ସେଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ତମେ ମାନେ ଏ ଘରର କେହି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମ ଘରର ନିୟମ କାନୁନ ବିଷୟରେ ତମେ କଥା କହିବାକୁ ଆସନା। ଆମ ଘରର ନିୟମ ମାନେ ଆମ ଘରର ନିୟମ। ଏଇଠି ଶୁଣ ବା, ଚାଲ ଏଥର ଡେରି ହେଲାଣି, ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ରୁହ ନା, ଯିବା। ଏଇ ରହ, ଏତେ ତରତର ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଏଠିକି ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ ନା କ'ଣ? ଯେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ତମର ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଖାଅ, ଖାଇକି ପଳାଅ। ଖାଉ ନା ଅପା, ଏବେ ଏସବୁ କଥା କହି କି ଲାଭ କୁହ ତ? ତା ବାପଘର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ବୋଲି ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଯତ୍ନ ତ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ପରେ ଏସବୁ କଥା କହିବ। ଏରେ ସଂସାରଟା ମୋର, ମୋ ସଂସାର କଥା ତ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଏ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଚାଳ ବାଜିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ମାଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ମୋ ଝିଅ? କଣ ନ କରିଛି ସେ, କଣ ନ କରିଛି ସେ ତ ମୁହାଁମୁହିଁ ତର୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ଖୁବ ପ୍ରତିବାଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ନା ସମୁଦୁଣୀ ଏସବୁ ପ୍ରତିବାଦ ଚଳେନି ନା। କହୁଥିଲି ଯେ ସବୁ ଘରର ଚଳଣି ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ତ ଆମ ଘରର ଚଳଣି ଏମିତିଆ। ତେଣୁ କହିଦଉଛି, ଯଦି ଏସବୁ ମାନିକି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବ ତ ରହିବ, ଆଉ ଯଦି ନ ରହିପାରିବ ତାହେଲେ ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ରହିବନି କେମିତି? ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଛି, ସିଏ ଏଇ ଘରେ ରହିବନି ତ କୋଉଠି ରହିବ? ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ ତାକୁ କେମିତି ତା ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇବୁ। একথা কাহিকি কହୁଛନ୍ତି ସମୁଦୁଣୀ? ଆମେ କଷ୍ଟ କରି ଝିଅ ବାହା ଦେଇଛୁ କ'ଣ ଝିଅ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ ବୋଲି? ଆପଣ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଶାସନ କରିବି। ସିମୁନ, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି, ତୁ ଏଠିକି ଆସି ଯାହା କିଛି କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ହବୁ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ଭାବରେ ମଣିଷ କରି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଥିଲି, ଆମେ ଏଠିକି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ତୁ ଆମ ମୁହଁ ଛୋଟ କରିଦେଲୁ। ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ତୋର ଆଚରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ? ପିସିଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବନି, ପିସି ବହୁତ ଭଲ। ପିସି କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବେନି। ଏଇ ଆଇ ମାଟା ଦୁଷ୍ଟ। କି କଥା? ଏ ତ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତେ ଏମିତି। ଝିଲମିଲ, ଏକଦମ ଚୁପ ହେଇକି ରହ। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ କଥା କହିଛି, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏ କଥାଗୁଡ଼ା ଯଦି ମୁଁ ନ କହିଥାନ୍ତି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଗୁଡ଼ା କହିଲେ, ପ୍ରତିବାଦ କରିଲେ ମୋତେ ତ ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତମମାନେ ବି ତ କେହି ଚାହୁଁନ ଯେ ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି। ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ଦିନ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି, ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବି। ମୋ ନାଁରେ କୋଉ ଦିନ ଆଉ ତମକୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିଛି କହିବିନି ମୁଁ। ଟିକେ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଦରକାର ସିମୁ। ନୂଆ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେଟା ଠିକରେ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ସାନ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଦିନ କିଛି ବି କହିବିନି। ମୁଁ ତ କହିଲି, ମୋ ପାଇଁ କାହାକୁ କୋଉ ଦିନ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି।